همتون سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج автом قرار دارید. برادران امروز شما را از نرخ نوی ماشین بازاری خوجند با خبر می‌دیم. با کانال ابونه شید و لایک رو فراموش نکنید. این رفتیم برادر، یک تا لایک میزنید، بعد ویدیو با hazır تماشا میکنید. Qisqacha eslatma, Moskva va Moskva oblasidagilar patentingiz kuymasligi uchun dogovor davlena qildirmoqchimisiz yoki registratsiya qildirmoqchimisiz? Agar shunga o'xshash hujjatlar qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Bu akalarim sizlarga barcha dokumentlaringizni taxlab berishadi. Yine برادر marhamat Toyota Avensis. So'la 2006 motorash dubdas. Mashina arzon میکنیم برادر خوش رو کنید. Olati balonu diskash. Ne برادر؟ این olati salmash, 4 elektropaket. Коробкаш автомат, салонош лахта будаст, монитор и Android. Да. Мультирул будаст. Не, вот и салони кафош. Олати багажаш бар бро. Багажам тоз ягдаст. Так монитор токе. Utilizatsiya doğrudan. Utilizatsiya doğru. Doğru. Utilizatsiya doğru bardır. Texasmetre bediyak daha fonzları tamamlaşır. Ben tarih tamamlayacağım. Yine narx şansı demek. Narx şansı değil. 80,000 so'm tutasam mashina bo savdo mesha bardir. Xaridor bo'sha marma nomerishni me'monim. Zangizda mashina savdo qilmay kiradi. Nomerini qo'y. Nomerini. 701 92 71 85 25 85 25 даст. Xaridor bo'sha marma bardir. Bardir Opel Zafira даст. Solash. Chand solash? No. Sola 2009 motorash 1.8. Benzini xoli bardir. Chota balonosh nav budasin. Mashina arzon mekanam bardir xushru niyot. Holti salon 2 ta elektropaket. Multirul, коробкаш механика, салонош латта будаст, чехол киштаги. Ин олди салони қафош. Zafira xaro ҳастин бардиро. Документош чӣ? То бои будам даст. Рамад. Ози. Нах шанксит? Нешдагиш 70,000 даст. Ина хердор бошам мармат номершон мебинем зангза савдо мекунем. 92 615 02 97 даст. Ина марма бардоро. Ина бардоро мармат хундаш санат даст. Soal 2011 motor 2 мешав бардро. Не. Мошина авзор мекунем хушро. Ҳолати балонош средний бардро. Тут дара без ключовой доступ даст. 4 электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонош пружинный салон бардро. Монитор, старт-стоп. Обогрев, охлаждение дора бардро. Olati saloni qafosh. Что тип трони мизедас. Уже то что такое? Уҷатош. Уҷатош ҳам бардачу. Нечхе мегам ҳам солона ме. Техасметр утилизация дора бардор нах шанкси. 90,000 сомон тусям мошин бо савдо мешава бардор. Хердоро бошам марҳамат. Номер мони чи? 92 919 97 даст. 92 006 26 36. Ина хердор боша марҳамат бардор 90,000 сомон тусям мошин бо савдо мешавад.
Бардро Маромад Opel Zafira. Солай 99 будаст бардро. Мотора 1.8 1.6 Мотора 1.6 машин газ бензин дора бардро. Ҳолати баллонош средний бардро. 4 электропакет будаст. Коробкаш механик, салонош латта будаст бардро. Кондитсионерш ҳам будаст. İslamlaşam. Motoraşam. Bulaşam. Kuzov qaşdagi. Dokumentosh ayni. Dokumentosh şahsan. Utilizatsiya dora bordro. Texas motor. 800 so'm birodan undagi dokumentosh. Ина бардро харидоро бошад маромад нархаш 65000 сом футсам мошин бо савдо мешава бардро. Номеро чанд? 92 755 23 22 ина харидоро маромад бардро занг. Бардро маромад LF да солай 2018 мошин вагони бардро мотораш чӣ мешад на? 2 CBL даст бардро ина мошинчи авзо мекунем хуш шуро нигоҳ кунед. Холни намароб даст бардро. Ine holati balonu diskash nahpana bardro pachka. Dutta dara без ключевой доступ бардро. 4 электропакет. Мультирул коробкаш автомат, салонош кожаный салон бардро. Монитор, старт-стоп, обогрев, охлаждение. Короче, обогрев рулю, кондиционер, ҳама наворот дора бардро. Пробега 113000. Мошинча беа тоза бардро. Сиденош лифт. Ahmet Sideni. Oyuna güzel nişan oldu mu? Güzel. Benim daha çık plesi var nişan oldu mu? Oyunu çoğu nişan değil. Ana. Evet güzel nişan değil ne var orada? Nişandan hangi öyle nişandan? Yine bardaro halati kafoş. Square nişan. Nişan bardaro. Ne halati kafoş yine. Bozor ve yakta bilasan moşin. Diskçeşi beni bozor. Sideni lifti nişan. Muştam. Ama etrafı kuftan bakın. Sideni garma kutça. Abagref ahlacını yanlış kuftan. Hem Dunay ve hem başa meyge bakın. İki. Motora seviye yıldas bağdır o. Ya. Koruşu benim motoruşu. Xaridoro бошад маълумот бардоро нархаш 165000 сом мошин боз савдо мешава бардоро документош солона техазмоти утилизация дорад номерошо маълумот 92 999 19 91 даст Xaridoro маълумот бардоро занг мизда мошин савдо гиред мошин қарор дорад дар мошинбозори шаҳри Хуҷанд.